जय जगन्नाथ सांग माने समस्ते केमती अछंदी भलो अछन ना मु भी बहुत भलो अछि आउ तो एडी सकाळ सकाळ चिकन खोला आइछि काहे ना आज पूरा हम उठू उठू ही लेट हेछि काहे कहले लेट रे गप्पा होछि गप्पी सोइला बेलु गोटे दीडा मोबाइल नाही मु आज दिए लेट उठिबी जहा हेले हेई जाऊ ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ରୂପା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାସନ ମାଜୁଛି କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ସରିଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି ସିଏ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାସନ ଗୁଡା ମାଜୁଛି ବଡ ବାସନ ମାଜି ପାରୁନି ଆଉ ଆଜି ସିଏ ମତେ କହିଛି କି ଦିଦି ଆଜି ମୋ ହାତର ଚିକେନ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନେଇକି ଖିଲେଇବି ତ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୁରା କ୍ଲିନ କରୁଛି ଆଉ କାହିଁକି ନା ସେ ଚିକେନ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ମୁଁ ଚିକେନ ଧୋଇଦେବି କହୁଥିଲା ଧୋଇବି କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ କ୍ଲିନ କରି ଧୋଇଦେବି ଆଉ ତୁ ବନା ଯାହା ହେଲେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇନଥିବା ଝିଅ ନା ଯେତେ ରୋଷେଇ ଜାଣିଲେ ବି ଟିକେ ସେଇଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ହିଁ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ରେଗୁଲାର ବେସିସ ରେ ନଥାନ୍ତି କି ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ତା ଭଳିଆ ଥିଲି ମୁଁ ତ ସେମ ଇଭେନ ବାସନ ମାଜିଲେ ବି ମୁଁ ଧଡ ଧଡ ମାଜିଦିଏ ଛାଡେନି ଏଇଭଳିଆ ତ କେତେ ଗାଳି ଶୁଣିଛି ନା ଆଉ କଣ କହିବି ମତେ ସବୁଠୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ବାସନ ମାଜିବା ଟା ବୋଇଲେ ଓହୋ ସବୁ କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ କାହାକୁ କୋଉଟା କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ରୂପା କହିଛି କି ଚିକେନ ବନେଇବ କିନ୍ତୁ ସେ ଚିକେନ ବନେଇ ପାରିଲାନି କାହିଁକି କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ବହୁତ ମାନେ ତାର ବହୁତ ଗୋଟେ କ୍ରେଜ ଥିଲା ଆଜି ବନେଇକି ଆଉ ଖିଲେଇବି ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି କି ଭଲ ହେଲା ବନେଇବ ଟିକେ ଖାଇବି ଆଉ ମତେ ଟିକେ ନନଭେଜ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଲେ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବନେଇ ବନେଇ ଏମିତି ଥାଏ କି ହଁ ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ଲାଗ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଚଳିଯାଏ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ବନେଇକି ଦବ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ବି ଖାଇଲେ ସେଟା ଅଳ୍ପ ବି ଖାଇଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ତ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇବି କିନ୍ତୁ ସିଏ ବନେଇଥାନ୍ତା କଣ ହେଲା ନା ତାର ଆଈଙ୍କର ହଠାତ୍ ଫୋନ ଆସିଲା କି ତାଙ୍କେ କଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଡମିଟ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ କେସ ରେ ପଳେଇଲା ଆଉ କେସ୍ ହେଇଥିଲେ ତ ଇଗନୋର କରି ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ ତ ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବନେଇଦେବି ତୁ ଯା ମୁଁ ବନେଇବି ଆସିଲେ ଖାଇବୁ ତୁ ଆଉ ନା ହଁ ହଉ ହଉ ତମେ ଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବନେଇବି କହିଲି ହଁ ହଉ ବନେଇବୁ ନହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ ବନେଇବୁ ଆଉ ନା କଣ ଚିକେନ ବନେଇବୁ ବୋଲି ତମ ଘରକୁ ଯିବି କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ମୋ ସହିତ ଯିବୁ ଆଉ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଆଉ ତୋର ତ ଏକ୍ଜାମ ବି ସରିଯାଇଥିବ ତ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହଉଥିଲୁ ସେ ଏବେ ପଳେଇ ହିଁ ଗଲାଣି ସେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଚିକେନ ଟା ମାନେ ଆମେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ହିଁ କଲ ଆସିଲା ତ କେତେ ପିଲାଟା କେତେ ଖୁସିରେ ଭାବିଥିଲା ଚିକେନ ବନେଇବ ବୋଲି ହଁ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ଆଈଙ୍କର ବି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କଣ ଖରା ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ତ ଟିକେ ବିପି ପଡିକି ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ରୂପାର ମେଡିକାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଟିକେ ପଡି ଯାଇଥିଲା ରୂପା ଯାଇଛି ମେଡିକାଲ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଖାଇବ ଚିକେନ କଷା ଚିକେନ ଆଳୁ ଝୋଳ ଭାତ ଯୋଉଟା କି ଆମ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ରୂପାର ଟିକେ ଚିକେନ ଖାଇବାରେ ବେଶୀ କ୍ରେଜ ରୂପା ସାୟନ ଆଉ ସାୟନ ର ପାପା ବାକି ସିତୁ ତ ବିଲକୁଲ ଚିକେନ ଖାଏନି ରୋଜି ତ ବିଲକୁଲ ଚିକେନ ଖାଏନି ଆଉ ଯିଏ ରୁବି ଥିଲା ସିଏ ବି ଟିକେ ଚିକେନ ଖାଏ ହଁ ଆମ ଘରେ ଆମ ସାନର ଚିକେନ କ୍ରେଜ ବେଶୀ ସିଏ ବି ଟିକେ ଚିକେନ ଖାଇବା ଭଲ ପାଏ ଭାଇ ମୁଁ ଆମର ଟିକେ ଚଳିବ ମୁଁ ତ ଆହୁରି ଟିକେ ଭାଇ ଆହୁରି ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କୁ ମାନେ 80% ଚିକେନ ପସନ୍ଦ ବେଶୀ ଚିକେନ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମାଛ ଫେବରେଟ ମାଛ ମଟନ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଏଇଭଳିଆ ତ ହଉ ଚିକେନ ଆଳୁ ଝୋଳଟେ ହବ ଆଉ ତ ଭାବିଥିଲି ରୁପେଲି ହାତରୁ ସୁନେଲି କଲର ଚିକେନ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇବି ଆଉ ମୁଁ ବନେଇକି ଟିକେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିବେ ନା ଚିକେନ ଆଳୁ ରୂପା ବନେଇଛି କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ଚିକେନ ବନେଇବି ସେ ଖାସ କରି ଝିଅ ମାନେ କିଛି ତ ବନାନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ବନାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଝିଅ ଯିଏ କେବେ ରୋଷେଇ କରେନି ଝିଅ ନୁହଁ କି ପୁଅ ନୁହଁ ମାନେ ଏବେ ଏଇଠି ବି ଆମ ଘରେ ଏବେ ହବି କିଛି ବନେଇବେ ନା ମାନେ ସିଏ ତ ସ୍ପେଶାଲ ନନଭେଜ ହିଁ ବନାନ୍ତି ଭେଜ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତିନି ଭେଜ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ବନେଇବେ ହେଲା ତାଙ୍କର ସୋୟାବିନ ର ସେଇଟା ତ ପୁରା ଲାଜବାବ ଲାଗେ ରୁଟି ହଉ ଭାତ ହଉ ଯାହା ସହିତ ବି ପୁରା ହାତ ଚାଟି ଚାଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇଦେ
पुओ पिला मानकर सप्ताह हाथर टेस्ट थाए जो माने रोसई न करंती से माने केबे केबे करिले रोसई रो टेस्ट ता दुई गुणा बढ़ी जाए मुसे समस्त बोले केबे रोसई कोन ना सेति भाई जेमिति जण देखि 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 विचार हितो कि ओडे नुवा जण आसिले तई बेले देखंत ए कथा कथा रे हे गला मोर चिकन आलू झोल आउ समस्त आम खाइबु पूरा मस्त झोल भात आउ किछि नै आंबो पांपड़ सलाड ता छड़ा आउ किछि खाइबार नाही आज भाई भी तो खाइबेनी से तांगर बाहर खाइबे कहिचंदी बस आमे एति खाइबु हाँ ता छड़ा आज खिया पिया सरिले हला मते मोर फ्रेंड घर को जिबार अछि सेटा पूरा खुशी म कहि पानी आपण मान सहित भी शेयर करबी अने मोर एक्चुअली किछि प्लान नथिला जिबा पई आउ तो मु हठात गली मु मु तो राउरकेला आसीची आगुरु से जानची सी किंतु एबे रिसेंटली किछि दिन हला आसीची तो आ मु राउरकेला एते दिन बाहागर पर एबे भी रहूची नहले आसिकी भोजी भात हेले बुलिकी पळाए मु केते बेले भी रही भी पारेनी मम्मी घर तो देह खराब थाए तो सेति भाई सी तार झील को समर वेकेशन बुलिया पाई आंची मु मो पो को समर वेकेशन रे बुलिया पाई आंची तो कहला कि आची आस हम घर को मु तो कहली तू एठी के आसी से कहला हां मु केबे जीबी सी एक्चुअली देखिनी घर तो मु कहली हो भलो होला तू काई तू आसीबार कष्ट करना मु गोटे काम करछि मो पळोछि आ अंकल आंटी भी अछंदी सेमान सहित भी देखा आइ जीवो आउ सेमाने भी कहले कि आस आमे तते केते बेडू देखिनी मु ना आसिले जाए किंतु एबे एबे खास करी मम्मी पढ़िलाटू आउ तो भोजी रे जेमती समस्त जानचनी मु गोटे दिन पई आसीबी भोजी अटेंड करिकी पळेबी तो आंटी कहले कि हो आसे दे देखिबा तो पुओ को टिके देखा खाली लुचई लुचई धरिकी पळौछ कोन जते बेला आसीबू कहली हां हो सियर नेबी जीबी तो बाकी एडा मामू घर पाई मटन टिके बाट दोची मोरो दी मामू आउ माई ए दी जण ही मटन खाया भाई अछनी आ रूपा आसिले एठी की जदी आसीबो एठी आसीबो लेट हेले सेठी खाइबो तो सेठी भाई बाटा बड़ी सरला चलन तो जीवा मोर स्कूल मेट कहबे कॉलेज मेट कहबे सब आ दी जणंगर दी जण फ्रेंड एबे भी हला ता आमे दी जण तो फ्रेंड हेतले एमिति भी हेची जे ता जियो आ मो पो एमाने भी गोटे सांगर हे गेले गोटे क्लासमेट आउ फ्रेंड है ना कहीं ना सी रोच भुवनेश्वर मु रोच ब्रह्मपुर राउरकेला ना गोटे जगह रे पढुथिलु तो देखो सायन रिएक्शन देखिकी सी पूरा सायन पूरा खुशी मो मामा रो फ्रेंड घर को जीबी ओ मोइले हो चाल देखियो ता गोटे तो अलगा टाइप रो लागुची मो तार सिना गोठडे हो फ्रेंड अछि किंतु मोर तो के ब्रह्मपुर रे संग ना आंदी तो मो मामा रो फ्रेंड को देखि बोली तार की खुशी ता देखो एमती मो ता मामार फ्रेंड संगे एला माने एबे नै हम गोटे वीक हेला एमती होचु हां आसीबु से कोची तू आसे मु कोची तू आसे तो एई भलिया सी भी माने घरे अछि तो घरु बाहरी बाटा तो बड़ कष्ट ही खरा फरा एमती होची आ तो मु कहली हो जाए अंकल आंटी कहले कि नै तू आसे आमे देखिबु तापर तमे दी जण जुआडे जीव देखा देखि हबो कि कोन हबो तो ये बड़ा सायन रो खुशी और कहले ना सरे ता मामा रो फ्रेंड से खाली भाबी पृथ्वी रे तार ही फ्रेंड अछंदी आउ कार नै किंतु सी हम घरे सम्माने ता पापा को फ्रेंड को देखुची ता दादू को फ्रेंड ऑप्शन देखुची आ बाकी मामा रो फ्रेंड को देखिनी आउ सुरत रो तो मोर त के फ्रेंड ना आंदी जहा अछंदी राउरकेला रे तो से राउरकेला रे मु बेसी दिन जे हेतु रहिनी आ फ्रेंड सहित मिसी पानी न होले मिसी दांदा तो बाकी आसु आसु मिलला कोल्ड ड्रिंक्स ताकू नाई गली मिलता ताकू कोल्ड ड्रिंक्स काई दोचु ना मु कहली कोल्ड ड्रिंक्स ता काई एते सारा कोल्ड ड्रिंक्स पीलु नाई करलु मते तो ठंडा मु तो पिया पी करेनी तो मु ताऊ सायन को कहछि देख ए अज्जा हैला तम माने हम ब्रह्मपुर गवर्नमेंट एड अंकल पढ़थिले तो एमती कहउतले सब पचरा पचले बाहागर पर मु एते टाइम बसुची तो आंटी कहले गोटे काम कर टिके आगे माने खिया पिया कौन टिके कर ता पठौतले जा स्नैक्स आनु मोइल किछि आनिबनु मु पेटे खाइगी एडे खाली से माने काम कम मोर खाइया बेसी हे जाउची डाकू तते सैन आंगी जीवा बने की दबु सी कि चल चल मु बस भी चल एड देखे
ଏଇଠି ଦେଖିଥାଉ ବସି ଏ ଭଗବାନ ସେମାନେ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେଣି ଆଣ୍ଟି ବଳ ତାଙ୍କର ଅଛି ମାତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲେ ଖେଳିବୁ ଚାଲେ ମୁଁ ଭାଇ ଆଉ କିଏ କହ ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବସିକି ଏମାନେ ସେଟା ମାତ୍ର ବଢିଆ ନା ଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟାକୁ ଦାନ୍ତୁରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିବେ ନା ଭଲ ପିଲା ନା ପଡିବ सायन तू ऋषिका सहित फ्रेंड होनु कि से जगन्नाथ बने माता को पेपर पाड़ी देला ऋषिकार हसटा भारी बढ़िया जहाँ भी होना कहीं एडा होची माने कुन्नूर तार एडा कौन माने पूरा जो माइका लुक हम तो एमती आईडा यार अजा घर लुक आ गोटे कपी आनल ना कौन आंटी रूपा मौसी पलैबा देखी तू देखी न तू देखी थी बुझे हाँ आसना स्टेप पलैबा चले हाँ बाय करके जीवु ना सेमानंगो आ थरे काली सेमान आसीबे खेलिबु काली हम घर आसीबे खेलिबु होला कि नहीं आसीले आइसक्रीम पिलांगर की खुशी आ आइसक्रीम कहले सब छुआगर जो खुशी रूपाई पळे आसला हम खोजी खोजी ना कहीं प्राय 2 घंटा घंटे आम दी जन से खेलिले छुआ मैंने आम दी सांग मिसी कथा आलु माने एमती फोन रे कथा देखिए मत ना माने टाणिला चल मार्केट जा ये जे मत टाणिला चलो आम घर को जा ए तू खा ना तो भल लगुन ना देख 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 बहुत केते कोन हेबे जे पुओ तो रेडी करै देबे ए झियो कोन मो बाबू तो रहले बे भल लागिवो हां कांगी मु बड़े बड़े जिंस बनै कि देबी चिकन फिश अरे बढ़िया रोसई करिबेला मटन ने बढ़िया रोसई करी मते आसु से बढ़िया रोसई करियो मु रोसई करी कि देबी से दब रोसई कोन नाइ ए चिक्कू को टिके ए बाबू ए आईर घरटा भल लागु ना आईटा भल लागु चन ना नहीं ना काळियाटा हेलो से को नाच हां अरे रिकू रिकू मोबाइल ती सजना गीत लगाई ना गीत न ओहो नाचिबा भाई कि आकु को ये नहीं से डेजी रो पुओ देखिबो तार नाचो ये बाप रे से मौसिंग झील ता पुओ हाँ तार पुओटे ना 1.5 वर्ष है ना कि 1.5 वर्ष हाँ ए अगस्ट आसले 2 वर्ष हो वर्षा पाग को आइसक्रीम नहीं कि मजा जा भल तू तो बेसी इंटेली से आसिक ये अच्छु ना चुट्टी कलर कर मात्र मुहर पाउडर मराइनी तू चुट्टी देखलु के बड़ रखीचु मुह कि चुट्टी थिला तार चुट्टी मन
हेलो मु भी कर नथिली कि मु भी करथिली रेड कलर करथिला मु तो जो कलर हेइतिला मते मैंने बहुत गपा गपी है डांस वांस आउ बाकी आइसक्रीम चिप्स तो गोटे माने गोटे पर्याय सरीगलानी छुआ मानकर खिया कहीं आम जेहेतु 2 घंटा पाखापाखि गपिलुणी तो तापर एमर आउ नहीं मो पु कहलानी शीघ्र चल सी जे ता माँ को लगेलानी मत VSS नहीं कि चले कि मत आंबागान नहीं कि चले कुआड हेले मत मार्केट नहीं कि चले पूरा मुंड माने खराब हेलानी से तो झीटा बोली टिके स्थिर होगी बसी बाकी सायन तो आउ रखे दौनी आसु आसु स्टार्टिंग रे आसु आसु टिके धीर स्थिर एमती देखला तापरे तांको घरे जेमिति से पुआटा होची कुन्नूर बड़ भौणीर पुओ तो सी भी समर वेकेशन पूरा एंजॉय करुची 2 भाई भौणी मु कहली मुझे अच्छा तुम घरे 2 जन झगड़ा लगुच ना नहीं ना झगड़ा लगुच ना नहीं पचार मुझे किए जानी मोर तो भणजा है आसला एम 2 जन एमती लगती मु फ्लाशबैक को पलाऊँगी तांकर जो भाया जो माने रूप गुड़ाक देखी ना एमाने तू देखिपानु कि मो भेष पोषाक रू मु आसी कौन समर वेकेशन कटेबी मु टिकिली डेकी बिंदी डेकी चूड़ी 2टा पिंधिया टाइम पाऊनी तो ये कहली सी कह भल है ना तू एकुटिया आसचु मुझे हाँ र कहीं व्यस्त होचु ए वर्ष है आसना ना आम घरे तो माने पाला कौन जो कहते ये भाया तो से कहूँ कि सी सब गुड़ा कहूँ ये एमती कहूँ सी कलर कले मु कलर करी कहीं भाई को देदेल मत कहीं देलनी एगुड़ा कि बहुत दिन पर एमती मिसिलु आम 2 जन आ फोन रे सतर कथा होतलु से कहले आम केते दिन पर मिसिले ना सोनू मु कहले हाँ एक्चुअली माने मोर +2 पर सी तार डिग्री करिया पड़ेला आउ मोर ग्रेजुएशन कली तो आउ तापर भेटा भेटी होतलु राउरकेला रे तापर तार भी बाहागर होगला मोर भी बाहागर होगला किंतु फोन रे कांटेक्ट थिला फेसबुक अच्छी फोन अच्छी आउ कांटेक्ट न रहिबो कि किंतु आमे 2 जन डी बेसी कथा गोटे थर माने 4 मास 5 मास 2 मास थर कॉल हबो से कॉल ला किछि न हले भी घंटे 1.5 घंटा आधी घंटा हां आउ सी भी फ्री है कि कॉल करबो मु भी फ्री है कॉल करबो एमि नहीं ना ना खान दुकान से माने नहीं हां तू बड़ लागी तू भी बेबी डाई हां देख भाई रा शेयरिंग अछि भाई के बड़ा गुड बड़ा थैंक यू बस तो भावला पिल्लाटा मु सायन रे मु नेबी तू तो जाके दोला कहबो ये जो कहबो तू खा खाली झाड़ा कर क्रेजी बॉय ये देख पैकिंग कर देला दोनों रखो मुझे खाओ क्रेजी कौन मुझे खाना
ସବୁ ଚିରି ଦେଲେ କି କେତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏପଟେ ଖାଇବ ସେଟା ଚିର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା ଚିରି ଯିବ ସବୁ ଯିବା ଚାଲ 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 ଯିବା ଚାଲ ମାନେ ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ କୁ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସିଧା ଯିବୁ ଆମ ଘରକୁ। ଆଉ କଣ କୋଉଠି ଆଉ ଥରେ କେବେ ଦେଖା ହବ କେଜାଣି ସିଏ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଦେଖା କରିବ ଆଉ ତ ସେ କହିଲା ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ କଥା ହଉଛୁ। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା କିଏ କୋଉଠି ଭଲ ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛି ଆମ ମାନର କଥା କଣ କୋଉଠି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳୁଛି କୋଉଠି ଭଲ ଆଉ ଶାଢୀ ମିଳୁଛି ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଶାଢୀ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କୋଉଠି ଭଲ ଶାଢୀ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଏୟା ତୁ କଣ କଣ ସବୁ କିଣା କିଣି ସରିଲାଣି। ମୁଁ କଣ କେବେ ଯିବୁ କିଏ କେବେ ଯିବୁ ସିଏ ତ କହିଲା କି ତୁ ସିନା ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବୁ। ମୁଁ ପୁରା ଛୁଟି ସରିବ ରଜ ହବ ସବୁ ହବ ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ତ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ତା ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ଦେଖୁଛି ତାର ନଟଙ୍ଗୀ ଲଗେଇଛି ବଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ତାର ଦେଖିଲେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ତ ଚାଲନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ କହୁଛି ତୁ ଏମିତି ଯେ ମତେ ନ କହିକି ଆସିଛ ଆଉ ଏ ଯେ ମୋ ରୂପ କହିଲି ହଁ ହଉ ଥାଉ ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ତତେ ଆଉ କଣ ଦରକାର। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଣ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଟିକେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଉ ତା କୁନୁ ନହେଲେ ବି ଆସି ଏପଟେ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଉ ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯିବି। କେତେବେଳେ ତ ଆସିକି ପଳଉଛି ଏମିତି ଅଙ୍କଲ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଇଥାଏ ସେ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଦେଖା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ସିନା ତତେ କେତେବେଳେ ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ଭାତରେ ବି ଯାଇଥାଏ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଆଉ କୁନୁ ନଥିଲେ ବି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଉଥିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା କଥା ପଚାରୁଛି ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦବୁ କି ସେଇଠି ଦବୁ। ମୁଁ ମାନେ ସୁଟ୍ ପିସ୍ ଆଣିଛି ତ କୋଉଠି ଦେଇଦେବି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦବ କି ମୁଁ ଯିବା ଭିତରେ। ତ ଆଣ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ହଉ ତୁ ଆସେ କାଲିକି ପଚାରିବା ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ତୁ ପଳେଇବି ବୋଲି କହିବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତ ଟାଣିଲେଣି ସେମାନେ ଆହୁରି ମାର୍କେଟ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏବେ ପାଖାପାଖି 8:30 ନା 8:45 ଏମିତି ହେଲାଣି ତ ଯିବାର ନାହିଁ। ଚାୟନ ତାର ଚିପ୍ସ ପେକ୍ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଝିଅକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ ସିଏ ତାର ଦେଖିଲା ମାନେ ଜିଭଟା ବାହାର କରୁଛି ଖୁସି ଗୋଟେ ଆଉ। ତ ତାକୁ ବି ଇଏ ହଉଛି କୁନୁଙ୍କର ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ଭାଇ ସିଏ ବି ସବୁ ମୋ ସବୁ ପାଖାପାଖି ନା ତ ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଥର ବସରେ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ହିଁ ଆସୁଥିଲି ଦେଖିଥିଲି ତ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ଦିଦି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଥିଲି ନା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେଖିଥିଲୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଡି ଏଡି ଥିଲେ ଏବେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲେଣି। ମତେ କହୁଛି ଦିଦି ତମେ ତ ବଡ ହେଇଗଲେଣି ନା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବଡ ହେଇଛି କଣ ମୋ ପିଲା ବଡ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ମୁଁ କଣ ବଡ ହେବି। ତ ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମନ ନାହିଁ ଏବେ ତା ସହିତ ବେଶୀ ହେଲାଣି ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଖୁସି ଦି ଜଣ ହେଇଗଲେଣି। ସିଏ ତାକୁ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଢୁଛନ୍ତି ଡରିରେ ରିଷିକା ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ଦେଖା ହଉଛି କଣ କରିବା। ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦଉନୁ ମୁଁ ନାଇଁ କହୁଛି କି ବଢିଆ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପାଣି ଆଣିଲୁ।